Hai, selamat datang di Me Up Movie. Aku Natias yang akan menemani kamu ceritakan film seru dan menegangkan. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa subscribe dulu ya channel aku ini agar kalian gak ketinggalan nonton film seru lainnya. Nah, kali ini aku akan bahas film dari Austria berjudul Family Dinner yang dirilis pada tanggal 4 Mei 2023. Film ini mengisahkan seorang remaja berusia 15 tahun bernama Simi yang memiliki kelebihan berat badan. Dia mengunjungi bibinya atau adik ibunya bernama Claudia, merupakan seorang pengarang buku dan ahli gizi yang tinggal di pedesaan. Menjelang Paskah, Simi berniat menghabiskan masa liburannya di pertanian si bibi dengan harapan mendapatkan bantuan untuk menurunkan berat badan. Tetapi setelah kedatangannya, dia mulai curiga ada yang tak beres di tempat itu. Awalnya, Simi merasa seakan kunjungannya tidak diterima karena bibi Claudia menyuruhnya pulang sebelum Paskah. Dan bukan hanya itu aja, Simi merasa ada banyak hal yang aneh antara bibi Claudia, Philip, anak si bibi, dan ayah tirinya Philip bernama Stefan. Bagaimanakah nasib Simi selanjutnya? Misteri apa yang dia hadapi dan berhasilkah Simi dalam misinya? Yuk kita simak cerita lengkapnya. Jangan lupa siapkan camilan dan minumannya agar makin seru nontonnya. Kita langsung masuk ke filmnya. Selamat menonton! Di awal film, tampak sebuah mobil melaju menuju sebuah rumah tua di tengah lahan pertanian yang luas. Tepat di hari Senin, Simi baru saja menginjakan kaki di rumah bibinya. Setibanya di rumah, karena tidak ada sahutan dari sang pemilik rumah, Simi langsung masuk ke dalam. Berulang kali berucap halo, tapi tak ada jawaban. Dari jendela, Simi sempat melihat ada bayangan orang berjalan di luar. Tiba-tiba, Hallo, Simi, hallo. Tante Claudia. Wir haben dich erst am Abend erwartet. Schön, dass du da bist. kemudian bibi Claudia mengajak Simi langsung naik ke loteng. Karena rumah si bibi belum selesai direnovasi, wayahna Simi jadi berbagi kamar dengan Philip, anak si bibi. Si bibi sempat bertanya, kenapa Simi mengunjunginya selama liburan Paskah? Simi menjawab, dia hanya merasa kangen aja ke si bibi. Karena semenjak si bibi bercerai dengan paman Max, Simi tak pernah bertemu lagi. Namun si bibi bilang, dia sepakat dengan ibunya Simi. Simi hanya boleh menginap 4 hari saja di sini. Sampai hari Jumat Agung, Simi harus segera pulang. Das geht gar nicht, dass du so lang bleibst. Persönliches Familienfest. Das wäre irgendwie komisch, wenn du... Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Simi, Hallo Mama. hast du genug Pullover mit? Ja, Mama, kann ich vielleicht doch schon am Freitag nach Haus? Natürlich, Schatzi. Ist alles in Ordnung? Will dir die Tante Claudia doch nicht helfen? Ich habe sie noch gar nicht gefragt. Ich habe gesagt, dass das eine blöde Idee ist. Malam pun tiba. Saat makan malam, mereka berkumpul. Ada bibi Claudia, Philip, dan paman barunya, Stefan. Namun yang menikmati makan malam di meja itu hanya Simi dan Philip saja. Karena si bibi dan si paman sedang puasa makan sampai Paskah datang. Saat sedang di toilet, Simi sedang bercermin. Tiba-tiba Philip masuk. Nah, atuh neng pantona menit dikunci. Was schaust du? Ich schau nicht. Galt dich das auf? Nein. Saat kamarnya sudah gelap, Simi sedang membaca buku di balik selimut. Menggunakan senter ponsel pun kaget ada yang datang. Ternyata Dein Handy bitte. Deck dich zu, sonst wirst du wieder krank. Gute Nacht, mein Schatz. Gute Nacht. malamnya Simi terbangun dan berniat ke toilet. Namun saat dia keluar kamar, dia malah menyaksikan adegan 17 plus bibi dan si paman yang sedang Melihat itu Simi sempat acuh. Namun karena mendengar suaranya, Simi yang penasaran pun melanjutkan nonton adegan si bibi. Esoknya, tepat di hari Selasa, Simi lari pagi menelusuri jalan sekitaran. Di pertengahan jalan, dia melihat tumpukan ranting pohon terkumpul seperti untuk api unggun raksasa.
Sesampainya di rumah, baring ngos-ngosan, dia terkejut melihat si paman. Rupanya yang olahraga pagi itu bukan cuma Simi. Melihat Simi datang, si paman pun mengajak Simi sarapan dan nyuruh Simi untuk ambil apapun yang Simi mau. Mumpung si Bibi nggak ada, cenah. Si paman ngaharewas untuk merahasiakannya karena si paman ngakunya kan sedang puasa. Schicken. Nimm dir einfach, was du magst. Psst. Da war zu Claudia, wir fasten. Du, was ist das eigentlich für ein Holzstapel beim Wald? Ach so, ist fürs Osterfeuer. Hier, komm, nimm da auch was. Das merkt die Claudia noch, dass Setelah mandi, Simi terkejut melihat si Bibi lagi merapihkan pakaian di tas Simi untuk dipindahkan ke lemari. Lalu si Bibi terkejut melihat keponakannya yang ternyata pembaca buku gizi karangannya. Nah, dari sinilah si Bibi tahu kalau Simi datang itu untuk misinya menurunkan berat badan. Disinilah si Bibi menjelaskan bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat. Du hast dich aber eingehend damit beschäftigt. Naja, ich habe es halt gelesen. Aber du bist nicht deswegen da, damit ich dir beim Abnehmen helfe. Um sowas gescheit zu machen, braucht man Zeit. Das verstehst schon, oder? Ja, natürlich. Saat sedang santai, Simi SMS-an dengan ibunya yang bertukar kabar dan memberikan semangat pada Simi. Tiba-tiba si Bibi rurusuhan turun tangga. Lalu Simi menyaksikan si Bibi dan si paman berdebat di luar. Simi, hast du den Philipp irgendwo gesehen? Nein, Der Philipp ist verschwunden. verschwunden? Vielleicht ist er nicht abgegangen. Dass er halt nicht allein weg darf. Es muss ihm was passiert sein. Wir müssen ihn suchen. Er kann ja nicht allein in der Nacht raus. Ich glaube, ich weiß, wo es sein könnte. Hab ihn! Karena Simi telah menemukan anaknya yang kabur, itu semua merubah pikiran si Bibi. Akhirnya, si Bibi siap membantu Simi untuk menurunkan berat badannya sebagai tanda terima kasihnya pada Simi yang telah menemukan Philip. Akhirnya, si Bibi menyarankan Simi untuk menginap sampai hari Minggu. Saat makan malam, seperti biasa, si Bibi menyajikan makanan. Kali ini, yang menikmati makan malam hanya Philip. Peralatan makan milik Simi malah dibereskan. Karena mulai malam itu, sampai hari Minggu, Simi tidak ada makan malam sama sekali. Wir müssen deinen Körper mal entgiften. Mahlzeit. Und wie lang? Bis Sonntag. Bis Sonntag. Und wenn du die Entgiftungsphase hinter dir hast, dann stellen wir... Malamnya, tubuh Simi diperiksa oleh si Bibi. Mulai malam ini, Simi adalah muridnya. Jadi, Simi harus nurut ke si Bibi. Jika Simi tidak serius, si Bibi tidak akan membantu. Karena si Bibi tidak membantu sembarang orang, cenah. Simi pun menyetujuinya. Saat menjelang tidur, Simi terkejut ada bangkai binatang di atas bantalnya. Karena itu, Simi pun minta pada si Bibi untuk tidur di tempat lain. Namun, si Bibi mewajarkan kejadian ini bisa terjadi di mana saja. Setelah si Bibi pergi, Simi menegur Philip. Warst du das? Wenn du willst, kannst du unten in der Stube schlafen. Und, wie läuft's mit der Diät? Ich finde, du musst gar nicht abnehmen. Bist doch eine hübsche junge Frau, genauso wie es bist, oder? Hari Rabu, saat sedang sarapan, Philip dengan sengaja ngabibita Simi. Dia makan dengan lahap, bahkan dengan manjanya dia minta porsi tambahan pada ibunya. Yang membuat si Bibi tampak bahagia menyaksikan anaknya makan dengan lahap. Dan Simi hanya bisa kutap-ketap. Kann ich noch eine haben, Mama? Aber sicher, Philippi. Saat sedang santai, tiba-tiba si Bibi memanggilnya. Si Bibi menegur keras Simi karena dia telah menemukan bungkus coklat di tasnya. Simi tak merasa itu miliknya dan dia bilang mungkin Philip yang menaruh itu. Namun si Bibi tak percaya. Der ist nicht von mir. Wie kommt er dann in deinen Koffer? Der Philipp muss den da reingetan haben. Vielleicht war es ein Fehler, dass du bleiben darfst. Was? Bitte, Tante Claudia. Ich mein's ernst, wirklich. Weißt du, es kann jeder mal einen Fehler machen, aber sowas geht nicht. Ich tue alles, was du sagst. Tak lama, Simi menyaksikan Philip sedang diobati luka memar di matanya. Was ist passiert? Blöd hingefallen ist Ich habe ja gesagt, du sollst nicht so wild spielen, gell, Schatzi? Danke, Mama. Im Ernst, so streng muss man wirklich nicht sein. Simone hängt der Magen auf. Nein, das passt schon. Ich bin nicht hungrig. Sebelum tidur, seperti biasa, Simi kembali ditimbang. Dan Simi mengungkapkan pendapatnya soal luka Philip itu bukanlah luka jatuh. Mungkin Stefan yang memukul Philip. Namun si Bibi menyangkal dan percaya bahwa Philip anak baik. Dan Stefan adalah ayah yang sangat menyayangi Philip.
Ich weiß, das merkt man nicht immer, aber der Stefan mag den. Ich habe da was für dich. Der gibt dir Kraft, wenn du den berührst. Dann geht er. Danke. Saat Simi mau menggelar tempat tidurnya, tiba-tiba si Bibi menegurnya untuk kembali tidur di kamarnya dan melupakan tragedi itu. Karena malam ini si Bibi mau kerja di ruangan itu. Naja, ich habe noch keinen Ver. Deine Bücher waren ja immer sehr erfolgreich. Je schwerer die Themen, desto weniger verstehen sie die Menschen. Worum geht's denn? Um Essen in alten Kulturen und was wir daraus lernen können. Kann ich es vielleicht mal lesen? Du möchtest ja wohl in einem richtigen Bett schlafen. Gute Nacht. Saat tengah malam, Simi tak bisa tidur karena kelaparan dan perutnya berbunyi kencang. Dia pun terbangun dan keluar dari kamar mengambil minum ke dapur. Namun saat mau naik tangga, dia malah menuju kulkas dan membukanya, namun kosong. Dan tiba-tiba... Simone, was machst du denn da? Ich wollte... Kannst dich nicht zurückhalten, ne? Kann ich verstehen. Kann mich auch nicht zurückhalten. Wie jetzt? Aber... Bist du eine hübsche junge Frau? Hari Kamis suci, Simi ternyata mimpi buruk guys. Dia kemudian ngecek kulkas, lalu dia menghampiri si Bibi. Simi mengungkapkan bahwa semalam dia nggak bisa tidur nyenyak. Si Bibi bilang itu bagus karena tubuh Simi mulai membakar lemak. Tak lama, Paman Stefan pun datang. Dia bersiap pergi berburu dan si Bibi minta Philip diajak. Namun tampaknya Philip tak minat, namun Bibi Claudia membujuknya. Das wird dir Spaß machen und er freut sich. Ich will nicht mit dem Stefan allein sein. Du gehst trotzdem. Punkt. Kann ich mitkommen? Mit dem Stefan und Philipp? Ach so. Ja, warum eigentlich nicht? Das ist doch nett, wenn die Simi mitgeht, oder? Schatzi? Saat sedang berburu, Philip melihat seekor kelinci dan menembaknya. Namun si kelinci masih hidup. Si paman menyuruh Philip untuk tidak membiarkan hewan menderita. Harus cepat dimautkan, khawatir. Mendengar itu, Philip malah ngahuleng. Mungkin dia nggak tega. Tiba-tiba... Naja. Karena kejadian itu, Simi pun dipuji atas keberaniannya dan diminta melanjutkan apa yang sudah dimulai. Was man anfängt, muss man auch zu Ende bringen. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Du magst den Philipp nicht, oder? Man darf ein Tier nicht leiden lassen. Nicht überlebensfähig ist, so ist es in der Natur. Saat Simi masuk kamar, si Philip ngambek dan mengusir Simi. Simi mengungkapkan bahwa dirinya hanya ingin menolong dan jika Stefan adalah ayah tirinya, Simi pun akan mencoba kabur dari rumah seperti yang Philip lakukan. Würde ich auch weglaufen wollen. Stefan ist ein Arschloch. Warum dann? Jedes Mal, wenn ich in der Schule Freunde gefunden habe, habe ich Schule wechselt. Seine totale Psychopathin. Du spinnst. Es war klar, dass du es nicht glaubst. Du ein als Schatzi bist. Weißt du was? Du willst doch nur nicht zugeben, dass ich recht habe, weil du willst, dass die Mama... Fick dich! Mendengar ungkapan Philip, Simi pun jadi kepikiran. Das ist ein super Knochenbau. Mit Idealgewicht wirst du eine sexy Figur haben. Simi pun menyampaikan kekhawatiran Philip pada si Bibi, bahwa sebenarnya Philip itu takut pada si Bibi karena dia yakin Bibi ingin menyakitinya. Er hat gesagt, dass er Angst vor dir hat, weil du ihm was antun möchtest. Tante Claudia? Der Philipp ist leider nicht ganz gesund, Simi. Er hat eine kombinierte Persönlichkeit. Was ist das? Dir ist sicher sein aggressives Verhalten aufgefallen. Das kommt daher. Und die Paranoia. Ich weiß nicht, wie viele Ärzte mit ihm. Er hat gesagt, das war, weil du ihn isolieren wolltest. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass er versucht hat, wegzulaufen. Seperti malam biasanya, sebelum tidur, Bibi Claudia selalu memeriksa ponsel Philip dan menyitanya. Saat si Bibi pergi, Philip mengungkapkan pada Simi. Schatz, ich hab dich lieb. Gute Nacht. Bist du, ich sag's ja. Was? Sie hasst dich nicht. Sie mich bedroht. Dann stech ich sie. Hat sie dir gesagt, was sie mir antun will? Philipp, gib das Messer weg. Philipp, ich... Du verstehst gar nichts. Hari Jumat baik. Paginya, Simi sangat kelaparan, perutnya keroncongan hebat. Tak sengaja dia menyaksikan gerak-gerik si Bibi yang mencurigakan. Tampak si Bibi sedang mengubur sesuatu di halaman. Melihat itu, Simi pun menggali kembali apa yang sudah si Bibi kubur. Tiba-tiba...
Menyaksikan keganjilan itu, Simi pun melaporkan pada ibunya via telepon. Namun si ibu hanya mengungkapkan bahwa bibi Claudia itu orang yang sangat tertutup dan perilakunya itu tidaklah berbahaya. Namun jika Simi tak nyaman, ibunya siap menjemput Simi saat itu juga. Namun tiba-tiba Mit wem telefonierst du denn? Soll ich dich holen kommen? Mit meiner Mama. Dann besprechen wir das alles. Tschüss. Und? Was sagt sie? Nichts Besonderes. Echt? Das hat so ernst gelungen. Nein, nein. Du sagst mir, wenn was ist, gell? Simi kebingungan, ponselnya tiba-tiba hilang. Terakhir ia gunakan saat dia telepon dengan ibunya di kamar. Karena itu dia memberanikan diri bertanya ke si Bibi. Namun saat Simi bertanya, si Bibi tampak grogi hingga dia terluka kena sayatan pisau yang sedang ia bersihkan. Lalu Simi melanjutkan cari ponselnya ke setiap sudut rumah itu. Namun saat sedang mencari, dia malah menemukan setumpuk dokumen milik si Bibi Claudia. Saat si Bibi sedang memasak hidangan makan malam, Simi berusaha tenang. Ketika Philip dan Stefan datang, Simi pun segera mengejar Philip dan menanyakan apakah dia ada rencana kabur lagi. Jika ada, Simi mau ikut. Saat ngariung makan malam, si Bibi menjelaskan bahwa hari Jumat Agung adalah hari puasa kecuali Philip. Jadi hidangan daging kelinci ini hanya bisa dinikmati oleh Philip aja. Tiba-tiba Simi mengungkapkan bahwa dia sangat kelaparan dan dia ingin berhenti diet dan ingin makan. Namun si Bibi menolaknya dan tiba-tiba Ich verstehe, dass das schwer ist. Bitte. Was soll das jetzt? Nimm das zurück. Sofort. Philipp, du musst das nicht. Die blöden Regeln. Das denkst du dir doch alles nur so aus. Deswegen verkaufst du deine Bücher auch nicht mehr so gut. Hör jetzt endlich auf deine Mutter! Philipp, bitte, du musst das wirklich nicht. Philipp, bitte, nimm das Essen zurück. Ich will dein Essen nicht. sebelum tidur saking kelaparannya Simi ngemil odol. Namun karena nggak enak dia membuangnya. Tak lama si Bibi datang dan mengungkapkan bahwa itulah sikap aneh Philip. Itulah kelainannya, memanipulasi dan merusak cinta dalam keluarganya. Namun si Bibi berjanji semua akan kembali baik-baik saja dan keluarganya akan dipersatukan kembali pada hari Minggu Paskah dan Simi akan menjadi bagian keluarganya. Poliert uns und macht die Liebe in dieser Familie kaputt. Es wird alles gut mit dem Philipp. Bald am Ostersonntag sind wir als Familie wieder vereint. Malamnya, saat semua terlelap, Simi turun dan mencari kunci. Saat kembali ke kamarnya, tiba-tiba Es ist vielleicht schwer zu verstehen, aber tue ich nur aus Liebe zu dir. Versprochen, Schatz. Ich hab dich auch lieb, Mama. saat berdua dengan Philip, Simi menunjukkan sebuah kunci. Melihat itu, Philip mengungkapkan bahwa jam 7.55 pagi besok ada kereta pertama menuju Wina. Butuh 90 menit berjalan kaki dari lokasinya ke stasiun kereta. Mereka harus berangkat jam 6 pagi. Simi, Ja. warum willst du eigentlich so unbedingt abnehmen? Solltest du lieber versuchen, deinen Körper so zu mögen, wie er ist? Vielleicht solltest du mir nicht erklären, was ich über meinen Körper denke. Hari Sabtu suci, paginya Simi bangun kesiangan. Saat Simi cek, ternyata kunci yang disimpan di bawah bantal diambil Philip dan dia kabur sendiri tanpa membangunkan Simi. Ich habe mit Philipps Vater telefoniert. Ich verstehe einfach nicht, wie der an den Schlüssel gekommen ist. Ist ja egal, es geht ihm gut. Siangnya, Simi menemui Stefan yang meminta untuk mengantarnya pulang dengan alasan ingin merayakan Paskah dengan ibunya. Stefan pun menyetujuinya dan menyuruh Simi mengemasi barang. Nach Haus bringen könntest. Also nach Wien. Du wirst Ostern lieber bei ihr verbringen, oder was? Ja. Dass du deine Sachen gepackt hast. Okay. Saat sedang beres-beres baju, akhirnya Simi menemukan ponselnya dan mengirim pesan pada Philip dan menanyakan kenapa tak mengajaknya pergi.
Simi pun menyempatkan diri berbicara dengan bibinya. Si bibi yang sedih karena kepergian Philip. Dia menyesalkan dengan apa yang terjadi di hari menjelang Paskah. Philip pergi, ditambah Simi pun akan pergi. Karena pembicaraan dengan si bibi, akhirnya Simi membatalkan rencananya untuk pulang pada Stefan dan memutuskan untuk tinggal sampai hari Paskah selesai. Namun di luar dugaan, paman Stefan malah menyarankan Simi untuk segera kembali ke orang tuanya. Namun Simi sangat yakin akan keputusannya. Malamnya, paman Stefan menyiapkan peralatan makan malam, sedangkan bibi Claudia mendandani Simi. Hari Minggu Paskah, si bibi dan si paman menyambut kedatangan Simi. Lalu mereka merayakannya dengan makan malam bersama. Sebelum dimulai, mereka berdoa dulu. Unsere Ahnen wussten um die Kraft dieses Besonders. Wir nehmen diese Speise in uns auf. Nahrung. Wir spüren ihre Essenz in uns. Ich hoffe, du weißt, dass das eine große Besonderheit ist. Iss. Setelah makan malam selesai, si paman dan si bibi mengucapkan terima kasih kepada Simi karena telah bersamanya. Wenn du möchtest, kann ich auch deine Mama anrufen und fragen, ob du noch ein paar... Nein, ich hab Schule. Malamnya, Simi tampak risau. Dia tidak bisa tidur dan malah buka ponselnya dan kirim pesan pada Philip. Namun, saat Simi perhatikan foto yang dikirim Philip, dia menyadari sesuatu di balik tangannya Philip. Karena itu, Simi pun turun dan keluar rumah. Simi sangat terkejut menyaksikan kenyataan bahwa Bist du da? Warum bist du denn hier rein? In Augustus essen. Doch, ja. Weil du stark bist. setelah melukai paman Stefan, Simi segera melarikan diri dan mereka mengejarnya. Karena kondisi terdesak, dengan kaki terluka, Simi sembunyi di balik tumpukan ranting api unggun raksasa. Tiba-tiba si bibi datang. Der Philipp, der ist jetzt immer bei uns. Ich hab dir vertraut. Das ist das Wichtigste mit dir geteilt habe, was ich habe. Simi! Saat matahari sudah terbit, Simi menghampiri si paman yang sudah terkapar. Si paman pasrah dan menyerahkan senjatanya pada Simi. Namun, Simi mengabaikannya. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mengusumbantokkan. Terima kasih ya guys sudah klik video ini. Semoga kalian suka. Dan jangan lupa di subscribe ya. Aku pamit. Dah. with